guys, buti na lang guys, oh. May heavy equipment tayo rito nakaalalay. 39 40. Ewan ko lang si 37. Kaya tayo guys. Ayaw pa kasi padiretso yung pabante nila dun. Kung pabante rin naman ang dali. Ganun din naman yung ano. Try mo nga maya pre. Ganun dun sa kumaliwa dun. Oh, abante rin naman pala yung diskarga, oh. Oo. Hindi naman parap dito eh. Kaya parahit pa nila yung trabaho eh. Yan eh, oh. Ayan guys, yan diskarga guys. Oh. Harap naman dun guys. Oh. Pero ba't na oh. Saksiyan natin yung paghatak sa Porcero. Baka malambot dun, kaya may bangin ka siguro dun pre. Kaya di ano yun, oh. Hindi, tambak yun eh. Dun na yun, oh. Ayan na guys, sasaksyan natin guys. Sasaksyan natin guys. Yung paghatak ng sir. Trigger na naman ang truck. Trigger na naman.